अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और माही सियाम के रोज़े भी आप सब रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी इबादतें भी चल रही होंगी। आज मैं जिस मौजू पर लब कुशाई करने की कोशिश करूंगा वो है तालीम हमारा हक। और मैं 24 फेब तक एज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर भी था मड़वा किश्तवाड़ से। अपना टेन्योर खत्म होते हुए मैंने बहुत सारी बातें जो अवाम के सामने रखी सोशल मीडिया के जरिए से, और अवाम जमीनी सतह पर भी उन चीजों को जानती है। लेकिन इस वक्त हमारे पास पॉपुलर गवर्नमेंट है और जिस दौर में हम डीडीसी बने उस वक्त पॉपुलर गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं थी। उस वक्त सिर्फ एक तानाशाही का दौर था। एलजी हमारे ऊपर अनइलेक्टेड वे से ऊपर बहुत ज्यादा हावी था। स्टेट असेंबली नहीं थी। फंड्स एलोकेशन के लिए हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं थे कि फंड्स खुद ही रिलीज करें। जो ऊपर से आता था हमें वही एक्सेप्ट करना पड़ता था। लेकिन पॉपुलर गवर्नमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कम से कम इनको फंड्स एलोकेट किए गए हैं और ये उस फंड का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसमें कोई बाधा नहीं है। ये बजट बना सकती है सरकार और उस बजट में ये मुख्तलिफ डेवलपमेंटल वर्क्स को अंजाम दे सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त अगर है वो है एजुकेशन का, और एजुकेशन का फुकदान बहुत ज्यादा है। तालीमी एतबार से अगर हम इस वक्त देखें हमारे इदारों की खस्ता हालत है, कमर टूटी हुई है। आप प्राइमरी स्कूल्स की बात करें, मिडिल स्कूल्स की बात करें, हाई स्कूल्स की बात करें, हायर सेकेंडरीज की बात करें या कॉलेजेस की बात करें, और फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी वही हाल है। हम एज अ सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एज सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमें क्या करना चाहिए? मैं इस वक्त जो देख रहा हूं जमीनी सतह पर वो यही देख रहा हूं कि पॉपुलर गवर्नमेंट अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर सीरियस नहीं है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल और बजट को कम कर दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से। इससे साफ जाहिर होता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर यह सरकार सीरियस न थी, न है और न होगी कभी, जब तक न हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। तालीम हमारा हक, हैशटैग तालीम हमारा हक, इस मौजू के ऊपर हम आफ्टर रमजान, आफ्टर ईद, इस मौजू के ऊपर हम मैदान में उतरेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि जनता हमारा साथ देगी। हम स्टार्ट एक एक गांव से करेंगे। जो लोग चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, जो लोग सीरियस है अपने बच्चों को लेकर, जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, वो हमारा साथ देंगे। और मैं उनको ये वसूख से कहूंगा कि अगर आप सड़क पर उतरे हमारे साथ, सड़क से लेके संसद तक हमारी आवाज पहुंचेगी। हम लड़ेंगे, लेकिन लीडर कभी अकेला नहीं लड़ सकता है। देखिए, आज तक मैं डीडीसी था, मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, मैंने वो काम किया, जो मुझे मौका मिला काम करने का वो किया। अब मुझे एज ऑपोजिशन भी इंदरवाल में रोल अपोजिशन लीडर की हैसियत से काम करना है। मैंने पहला मुद्दा जो चुना है वो तालीम का। टेलर हाई स्कूल से आप सबने मेरे वॉल पे जाकर चेक करें, टेलर हाई स्कूल मड़वा। पहली बात तो यह है कि स्कूल्स की अपग्रेडेशन पिछले 11 साल से नहीं हो पा रही है। हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि जैसे ही पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी, एमएलएज आएंगे, चीफ मिनिस्टर आएगा, मिनिस्टर कंसर्न डिपार्टमेंट का होगा कोई, तो मुझे ये लग रहा था कि इंशाअल्लाह ताला अपग्रेड स्कूल्स होंगे, नया स्टाफ दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम इंतजार करते रहेंगे, हमारी कई नस्लें इसी तरह से निकलती जाएंगी। मैं ये वसूख से कहूंगा कि अगर हम नहीं उठे इस मौजू को लेकर, ये मौजू जो है, इसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये किसी का भी मौजू नहीं रहा। तालीम, न कोई वोटर इसके बारे में सोचता है, न कोई लीडर इसके बारे में सोचता है कि हमने
इस शोबे को कितना मजबूत करना चाहिए था, और जितना मजबूत करना चाहिए था उतना ही हम इसको कमजोर कर रहे हैं। इस बात से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिस दिन हम सड़क पर एजिटेशन करेंगे इस मुद्दे को लेकर, मैंने देखा नरेगा पे लोग आकर जॉब कार्ड की पेमेंट नहीं हुई, बस पैसा ये वो, राशन कार्ड नहीं मिला, जॉब कार्ड नहीं मिला। मैंने पेरेंट्स को कभी ये एजिटेशन करते हुए नहीं देखा कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। बहुत कम देखा। 5% भी प्रोटेस्ट एजुकेशन पर नहीं हुए और 5 प्रोटेस्ट भी प्रोटेस्ट जो है हेल्थ पर नहीं हुए। फिर ये कैसे सुधरेंगे? सरकारें तो सुधारने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में लोगों को ही इसके लिए स्टेप लेना पड़ेगा। मैं इस नाम से एजुटेशन चलाऊंगा, तालीम हमारा हक। इसकी शुरुआत मैं मड़वा से करूंगा और वाड़वन से करूंगा, और इसी तरह से धीरे धीरे पूरे इंदरवाल में मैं इस एजुटेशन को चलाऊंगा। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा घोटाला एजुकेशन डिपार्टमेंट। किश्तवाड़ में एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी करप्शन यह है कि जितने भी टॉप क्लास के जो टीचर्स हैं, जिनके पीछे सियासतदान बैठे हैं, उनको किश्तवाड़ टाउन में ही रखा जाता है, और इस नाम से ये बीमार है, इस नाम से कि ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा वो, ये मेरा ये ऑफिस में काम करेगा। और जब तक ऐसा होगा तब तक गांव देहात में बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। नौकरियां गांव से लेते हैं, आकर शहर में अपनी ड्यूटियां लगवाते हैं, सियासतदान को ब्लैकमेल करते हैं, हम आपको वोट देंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप हमें, मेरी बीवी को आप शहर में पोस्टिंग दीजिए, मेरी ट्रांसफर आप शहर में करा दीजिए। अपने बच्चे तो उनके जो हैं वो पढ़ लेते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा गांव से जो बाहर निकल नहीं पाता है वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। मैं गुरीनाल मैं छात्रू पहुंचा, मैं मुगल मैदान पहुंचा, मैं बोंजवा भी गया। जब मैं पिछली बार बटू नक्की गया था बोंजवा, खुदा की कसम खा गया था, ऐसा स्कूल मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। क्या हालत थी स्कूल की। ऐसे में क्या आपका और मेरा ये फर्ज नहीं बनता है कि हम उठें? जब तक हम तालीमी निजाम को ठीक करने के लिए एजिटेशन नहीं करेंगे, जब तक हम तालीमी निजाम को सुधारने के लिए वोट नहीं करेंगे, जब तक हम तालीमी निजाम को ठीक करने के लिए अपने लीडर का गरेबा नहीं पकड़ेंगे, तालीमी निजाम अपने आप ठीक नहीं होने वाला। ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आप मान लीजिए, क्योंकि तालीम को ठीक करने की कोई मंशा न सियासतदान के पास है, और ना हम लोग जब एज अ वोटर वोट डालने जाते हैं, हमारी कोई इस चीज की तरफ तवज्जो नहीं होती है। मैं एक एजुटेशन चलाने की कोशिश करूंगा, मड़वा से इसका आगाज होगा, बाकायदा तौर पे इसका रोड मैप मैं तैयार करूंगा कि कैसे इस एजुटेशन को चलाया जाएगा और कैसे इस एजुटेशन को आगे लेकर कामयाब एजुटेशन बनाया जाएगा। और ये पूरे जम्मू कश्मीर में सभी के जहनों में ये बात आनी चाहिए कि वाकई में मड़वा से उठता हुआ ये आंदोलन हर जगह पहुंचेगा इंशाअल्लाह। हम लोग छोटे छोटे मसलों से कभी नहीं निकलेंगे, ये मसले कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ को जब तक हम तरजीह नहीं देंगे, हम एजुकेशनली तब तक यतीम रहेंगे और तब तक अस्पतालों में हमारी लाशें निकलेंगी। हम सबसे पहले, अगर इस वक्त पॉपुलर गवर्नमेंट इन प्लेस है, क्या हम पॉपुलर गवर्नमेंट के ऊपर इतना दबाव नहीं बना सकते हैं कि हमें सरकारी स्कूलों में कम से कम टीचर दीजिए? शहरों में तो फिर भी कम से कम अवेलेबल होते हैं, इनके पास प्राइवेट स्कूल्स अवेलेबल होते हैं, और अमीर लोग शहरों में रहते हैं, बिजनेसमैन शहरों में रहते हैं, वो अपने बच्चों को बड़े बड़े कॉन्वेंट्स में जाकर पढ़ाते हैं। लेकिन जो गरीब का बच्चा है वो गांव में रहता है और वो तब तक नहीं पढ़ पाएगा जब तक ना उसके वहां टीचर आएगा। लेकिन टीचर वहां अवेलेबल नहीं है। अगर मैं मड़वा से शुरू करूं, देहरना में जो टीचर्स लगाए गए पिछली बार, 1000 बार डायरेक्टर को फोन करके, 1000 बार लान तान करके फिर उन्होंने 3 टीचर्स भेजे। उसमें भी मुझे लगता है कि 2 तो रिटायरमेंट के बिल्कुल क्लोज हैं और वो रिटायर होंगे तो स्कूल फिर खाली हो जाएगा। फिर वही अगर आप बात करेंगे बाकी स्कूल्स की, टेलर हाई स्कूल जो है, एक हाई स्कूल में
सिर्फ और सिर्फ एक टीचर है, वो भी एक आरटी टीचर है। वो अकेला क्या उस इंस्टीट्यूशन को चला सकता है जहां 100 से ज्यादा बच्चे जेर तालीम हैं? क्या उनकी क्लासेस ले सकता है वो? नहीं। तो इसका मतलब टेलर के लोगों को अब इस चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैंने पिछली बार काउंसिल मीटिंग में ये बात उठाई, मैंने लिखा, मैंने डीसी साहब को बोला कि आप लेटर ऊपर लिखें, मड़वा कम्स अंडर एस्पिरेशनल ब्लॉक। और अगर हम भाषण देते वक्त कहते हैं कि एस्पिरेशनल ब्लॉक से हमें मड़वा को इंस्पिरेशनल ब्लॉक बनाना है, वो बगैर तालीम के मुमकिन नहीं। और तालीम तब तक मुमकिन नहीं है जब तक ना उस्ताद आपके पास अवेलेबल हो। बगैर फौज के कोई जंग लड़ी जा सकती है? नहीं लड़ी जा सकती है। ऐसे में ये हमारा फर्ज बनता है, ऐसे में आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस चीज के लिए उठें। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं। इब्ने सीना का दौर था। तालीम की अहमियत मैं यहां आपको बताना चाहता हूं। तालीम की अहमियत देखो कितनी है कि जब एक इंसान तालीम हासिल करता है तो वो आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंचता है और समुंदर की गहराइयों तक भी पहुंचता है। आपने खुद देखा सुनीता विलियम कहां पहुंची, वो साइंटिस्ट कहां पहुंचे? स्पेस पे पहुंचे। उन बुलंदियों को उन्होंने छुआ। कब उन्होंने ये चीज की? जब उन्होंने तालीम हासिल की है। कहीं कोई जहाज बनाता है, कोई बल्ब बनाता है, कोई बिजली ईजाद करता है, कोई दवाई ईजाद करता है, कोई तरह तरह की चीजें ईजाद करता है, वो तभी मुमकिन हुआ जब किसी इंसान ने तालीम हासिल की। क्या कभी आपने ये सुना कि बगैर तालीम के किसी इंसान ने कोई बड़ा काम किया, कोई बड़ी इन्वेंशन की, कोई बड़ा कुछ ईजाद किया? नहीं किया। ये सब तभी मुमकिन होता है जब एक इंसान तालीम हासिल करता है। अगर आपके माशरे में तालीमी निजाम कमजोर है तो फिर आप कमजोर हैं। अगर आपके माशरे में तालीम नहीं है बच्चों को, तो आपका बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरे साथ मेरा एक भाई अभी कमेंट करा, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये वो शेख इरफान है जो रिसल मड़वा से है, पहलगाम पंचायत इनकी है। इनके स्कूल में कभी भी प्रॉपर टीचर नहीं रहा, कोकंदू में कभी भी टीचर नहीं रहा। कई सारे हजारों स्कूल हैं जम्मू कश्मीर में। और पिछली निकम्मी सरकार एलजी शासन के दौरान 4,500 स्कूल्स जम्मू कश्मीर में बंद किए, न कि खोले गए। पुरानी सरकारों ने जैसे तैसे करके अवामी दबाव से स्कूल्स खोले थे, लेकिन नई सरकार जैसे ही एलजी शासन आया, जैसे ही गवर्नर शासन आया, जम्मू कश्मीर से 4,500 स्कूल्स को बंद कर दिया गया। गरीब को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने बच्चे को एकेडमी में पढ़ाए, और उस एकेडमी में पढ़ाए जहां उसकी फीस की अदायगी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। ऐसे में बच्चों का कैरियर हर लिहाज से दांव पर लग जाता है। और मैं चाहता हूं कि तालीम हमारा हक, इस नारे के साथ हम एजुटेशन करें। हम हर गांव में पहुंचने की कोशिश करेंगे। गांव के बच्चों को पेरेंट्स समेत वहां सड़क पर उतारेंगे और डिपार्टमेंट के खिलाफ एजुटेशन करेंगे। डिपार्टमेंट में जो लोग कल्प्रिट्स हैं, जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, इन धांधलियों में, ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो सियासी पुष्टपनाही लेकर किश्तवाड़ में बैठे हैं, टाउन में बैठे हैं, यकीन जानिए इनकी जो नींव है वो हिल जाएगी। लेकिन एक ही शर्त है कि अगर मैं मैदान में उतरा तो आपको भी साथ देना है। अवाम के बगैर किसी लीडर की कोई वैल्यू नहीं होती है, और अवाम जितना चिल्लाए चीखे, जब तक एक लीडर भी उनके साथ स्टैंड नहीं लेता है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब अवाम और लीडर को दोनों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर जब आवाज उठाएंगे तो यकीनन बहरे कान सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये यहां पर एक भाई मेरा कह रहा है कि वार्ड 1 का भी यही हाल है। वार्ड 1 हो, मड़वा हो, इंद्रवाल हो, किश्तवाड़ हो, हम इसको बहुत ही सिस्टमेटिक वे से ईद के बाद शुरू करने वाले हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वोट आप हजारों को दें, वोट आप बाकी जमातों को दें, लेकिन इस बात के लिए हमें एक बार लड़ना पड़ेगा, और तब जाकर हम सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं, और तब जाकर सरकारें हमारी बात सुन सकती हैं। वरना ये ख्वाब भी मत देखिएगा। मैं एज अ डीडीसी मेंबर रहा हूं, 5 साल में काउंसिल में रहा। हमने जितनी भी बार आवाज उठाई, ऊपर हमें यही कहा गया कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एलजी साहब ने इसके ऊपर सीधा
पाबंदी लगाई है कि ना कोई स्कूल अपग्रेड होगा, ना कोई नया टीचर आएगा, ना कोई हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में अपग्रेड होगा, ना कोई मिडिल स्कूल हाई स्कूल में अपग्रेड होगा। सीधा मना किया जाता था। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग मेरा साथ इस एजुटेशन में देंगे वो इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि क्या आप इसके साथ, तालीम हमारा हक, क्या इस एजुटेशन के साथ रमजान के बाद मेरे साथ खड़े होंगे? क्या इस एजुटेशन के साथ आप यकीनी तौर पे मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरी सपोर्ट करेंगे? मैं देखिए, मैं वो दलाली नहीं करता हूं कि जब मैं लोगों को किसी मसले को लेकर सड़क पर आऊंगा तो सड़क पर वो इज्जत के साथ इंशाअल्लाह ताला कामयाब होकर घर जाएगा। और लेकिन इसमें एक बाकायदा सिस्टमेटिक वे में हम तरतीब देंगे, हमने किस तरह से इस एजुटेशन को चलाना है, हम इस एजुटेशन के जरिए से कैसे मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें तमाम तरह, और मैं ये खुले दिल से कहता हूं, मैं कांग्रेस का लीडर हूं, मैं कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से आवाज भी उठाऊंगा, और मैं फिर धीरे धीरे इस एजुटेशन को उस मकाम तक पहुंचूंगा कि दिल्ली तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सबसे बड़ी सपोर्ट मुझे लोगों से मिलनी चाहिए। और ये कई सारे लोग ये बोलेंगे, अरे ये तो सियासत कर रहा है। मैं सियासत करूंगा, लेकिन तालीम को फायदा हो, बच्चों को फायदा हो। सियासत तो मेरा पेशा है, सियासत तो करूंगा। मैं सियासत नहीं करूंगा तो बुरे लोग जो सियासत कर रहे हैं तो उनका साथ क्यों दे रहे हैं? अच्छी बातों पर सियासत करेंगे ना। मैं तो कहता हूं कि सकीना इत्तू साहिबा नए टीचर्स रिक्रूट करे, हमें नई हायर सेकेंडरीज दे। मैं इस पर सियासत नहीं करूंगा। अब अगर वो नहीं करेंगे कुछ, उमर अब्दुल्ला भी चुप बैठेगा, मिनिस्टर भी चुप बैठेंगे, एमएलएज भी चुप बैठेंगे, क्या हम भी चुप बैठेंगे? मुझे तो अपोजिशन का रोल मिला। मैं कहता था कि अगर मैं एमएलए बनूंगा तो मैं इन मुद्दों पर काम करूंगा। अब अगर मुझे एमएलए नहीं बनाया, जिसको एमएलए बनाया, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो क्या मैं अपने मैनिफेस्टो को भूल जाऊंगा? क्या मैं अपने मैनिफेस्टो को छोड़ दूंगा कि नहीं? ये तो यहां पर चौकराना स्कूल का भी यही हाल है। बिल्कुल जनाब, 100% हर स्कूल का यही हाल है। देखिए, मड़वा में एज ए डीडीसी मेंबर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना था। आपने चौकरानो स्कूल का नाम लिया, आप जाकर देखें, मैंने उस स्कूल में टाइल्स भी लगाई, मैंने एक दीवार भी बाहर से जो फेंसिंग कराई है। ये मुझ तक था, लेकिन मैं टीचर नहीं लगा सकता था नया, क्योंकि मेरे हक में, मेरे कैपेसिटी में नहीं था वो। लेकिन जब मैं देखता हूं, मड़वा से ही मैं जब शुरुआत करता हूं, जहां से मैंने वोट भी लिया, जहां से मैं डीडीसी भी बना, मैं उसी इलाके की अगर बात करूं तो हर कोई स्टाफ के बगैर, हर कोई स्कूल बगैर स्टाफ के है। एक टीचर, दो टीचर, तीन टीचर, एक टीचर, दो टीचर, तीन टीचर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर लोग मेरे साथ सड़क पर उतरने के लिए तैयार हो गए, वो लोग जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, छोड़िए इसमें बहुत सारे लोग आएंगे सियासत करने के लिए बाद में, टांग लड़ाने के लिए कि इसकी, ये शेख जफर की आवाज अगर पहुंच गई कहीं पर, हाय क्या बनेगा, हाय तौबा, चीखने लग जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे। उनकी तरफ मत देखिएगा। आप अपने आप को देखना, अपने बच्चे को देखना, अपनी हकीकत को देखना कि आप क्या चाहते हो। अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हो ना, आप मेरा इसमें सपोर्ट करेंगे, आप मेरा सपोर्ट करेंगे ना, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि चीफ मिनिस्टर को भी हम हिला देंगे, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को भी हिला देंगे हम लोग। लेकिन साथ आपका होना बहुत जरूरी। छोड़िए कभी जॉब कार्ड, कभी राशन कार्ड, कभी पीएमएवाई केसेस, ये चीजें जो है आपको भी मिलती रहेंगी, और इनमें कुछ लूप होल्स जो है, कुछ कमियां हैं, वो चलती रहेंगी। लिख कर लीजिए, कयामत की सुबह तक जो चीजें कहीं पर भी ठीक नहीं होंगी। परफेक्शन सिर्फ उसके निजाम में है, आपके और मेरे खड़े हुए किए हुए निजाम में नहीं है। लेकिन जहां पर इतने बड़े लेवल पे तबाही है, बर्बादी है। होड़ना द्रुबील में स्कूल था, कहा गया था एमएलए साहब के द्वारा कि हम कुछ ही महीनों के अंदर अंदर उसको हायर सेकेंडरी बना देंगे। फिर उसके बाद वीडियोस बनवाई, बलाना सिगदी बाटा में हायर सेकेंडरी बनाएंगे, नहीं बनी अभी तक। उसके बाद फिर कहा हम सिंहपुरा में हायर सेकेंडरी बनाएंगे, फिर कहा हम यहां पर जो है चुनगांव में हायर सेकेंडरी बनाएंगे, फिर कहा डिग्री कॉलेज बोंजवा के लोगों को दिलाएंगे, फिर कहा देहरना के लोगों को कहा कि मेरा सरपंच बनाइए और मैं आपको हायर सेकेंडरी दूंगा। मैं तो लोगों से कहता हूं कि मेरा सरपंच हरा दीजिए, जो भी कैंडिडेट होगा, कोई बात नहीं, लेकिन
ایجوکیشن کے معاملے کو لے کر سیریس ہو کر سڑک پر اترنے کے لیے تیار ہو جائیے. مجھے اللہ گواہ ہے مجھے کہ یہ سیریس ہو کر اگر ہم نے اس ایجوکیشن کو چلایا, یہ شیخ ظفر جو ہے اس ایجوکیشن کو پوری سٹیٹ میں لے کر جائے گا. ہم لوکل مدوں پر لڑائی لڑیں گے. ارے انٹرنیشنل مدے, نیشنل مدے, ان کی اپنی جگہ ویلیو ہے, ان پر بھی بات کرنا ضروری ہے, کیونکہ ملک کی سطح پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے, اسٹیٹ لیول پہ بھی نظر رکھنا ضروری ہے. ہم ہماری ریاست ہمارا حق مانگیں گے, ہم ایپسٹین فائل پہ بات کریں گے, ہم یو ایس ٹریڈ ڈیل پر بات کریں گے, لیکن ہمارے گاؤں میں, ہمارے علاقے میں, ہمارے ڈسٹرکٹ میں, ہمارے راجیہ میں, ہماری چناب ویلی میں اگر سکولز میں سٹاف نہیں ہے, اس کی بات بھی ہمیں ہی کرنی ہوگی. میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ, جو لوگ مجھے اس میں سپورٹ کرنے کے لیے ساتھ دیں گے, دیکھیے جب سپورٹ کرنی ہے تو پھر تن من سے سپورٹ کرنی ہے. پھر یہ نہیں کہ نیند آنے لگ جائے گی, پھر آپ کہو گے ارے یار وہاں تو. دیکھو میں کہتا ہوں کہ ایجوکیشن اس طرح سے ہوگی, پیسفل طریقے سے, ڈیموکریٹک طریقے سے, اور پراپر ایک سسٹم ہوگا. اور اس میں یہاں ایک میرا ساتھی ہے شبیر احمد, ان سے پوچھئے کہ کوکندو سکول کو جب میں ڈی ڈی سی بنا, ٹیمپریریلی میں اس کو کہیں نہ کہیں وہاں ٹیچر ادھر ادھر ارینج کر کے 2-3 سال ایسے چلانے کی کوشش کی, لیکن اس سے بھی بات نہیں بنے گی. واللہ ان کے سکول میں کوئی بھی پوسٹڈ ٹیچر آج بھی نہیں ہے, کیونکہ نیا ٹیچر آ نہیں رہا ہے اور پرانا کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے کیا پھر ہم چپ بیٹھ کر اس ظلم کو سہ لیں گے, اپنے بچوں کے کیریئر کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ چپ ہونا ایک بہت بڑا کرائم ہے. خاموشی کے ساتھ اس ظلم کو سہنا ایک بہت بڑا ظلم ہے. اور اگر میں خاموش ہوں تو میں بھی ایک ظالم ہوں, اگر آپ خاموش ہیں تو آپ بھی کسی ظالم سے کم نہیں ہیں. میں جس بھی جگہ گیا ہوں, اتنے سالوں سے میں چل رہا ہوں, اگر میرے مدے, مڑوا وارڈ 1 دچھن کے مدے, بیسک مدے ابھی اگر پینڈنگ نہیں ہوتے, سپوز روڈ کنیکٹیوٹی, نیٹ ورک, اس کے بعد بجلی اور باقی ایشوز, خدا کی قسم میں نے ابھی تک اس کے اوپر کئی بار اتنی بڑی بڑی ایجیٹیشنز کھڑا کی ہوتی, بٹ انفارچونیٹلی جب میں الیکٹ ہو کر آ گیا, ذمہ داریوں کے نیچے دھپ گیا, کیونکہ مجھے پھر اس کے بعد صرف شور نہیں اٹھانا تھا, مجھے کچھ کام جو مینیفیسٹو میں نے رکھا تھا میں نے اس پر کام کرنا تھا. اور الحمدللہ ایجوکیشن پر بھی جو میں نے کام کیا مڑوا میں, آپ جا کر دیکھیں, مجھے لگتا ہے پورے ڈسٹرکٹ میں خوبصورت کلاس روم اگر پورے ڈسٹرکٹ میں کہیں ملیں گے, مڑوا میں ملیں گے. میں نہیں کہتا ہوں کہ سب کلاس روم, کچھ پینڈنگ رہے, انشاءاللہ 2026 میں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں, لیکن جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا. لیکن جتنا کیا کافی نہیں ہے. جب تک استاد اب ان کلاس رومز میں پڑھانے کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے, میرا بچہ نہیں پڑھ پائے گا, میرے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے, میری نسلیں جو ہے تباہ ہو جائیں گی. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی اس ایجوکیشن میں میرا ساتھ دینا ہے, دیکھو میں لیڈ تو کسی کو نہیں کرنے دوں گا, کیونکہ مجھے معلوم ہے, میرے پاس آئیڈیا ہے, میں نے کیسے اس کو آگے لے جانا ہے. میں تو اس ایجوکیشن کو اپنے ہاتھوں آگے لے جاؤں گا, کیونکہ اپنے آپ کے اوپر یقین ہے, اعتماد ہے کہ کسی ایرے گیرے کے سامنے نہ جھکنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا, نہ کسی کی لاٹھی سے ڈرنے کے لیے تیار ہوں, نہ کسی کے ایف آئی آروں سے ڈرنے کے لیے تیار ہوں. پولیس ہو سامنے, بڑے بڑے آفیسر لوگ ہوں سامنے, ڈرنے والوں میں سے میں تو ہوں نہیں. ایسے میں مجھے اس چیز کے لیے میں خود سٹینڈ لوں گا. مجھے معلوم ہے کہ اس کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دوں گا, ایجوکیشن ریفارم کمیٹی ایک بنائیں گے ہم, اور اس کمیٹی کے تحت ہم یہ نان لوکل ایک گروپ ہوگا, اور اس میں نان لوکل مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی ملازم ہوگا کچھ ہوگا. اس میں ایک ایسا گروپ بنایا جائے گا جن سے آئیڈیاز لیے جائیں گے, ایگزیکیوٹ کرایا جائے گا اس پورے آندولن کو. اور تعلیم ہمارا حق, اس ایجوکیشن کا نام ہی ہے تعلیم ہمارا حق. اور پھر تعلیم ہمارا حق, اس ایجوکیشن کو جب ہم چلانا شروع کریں گے تو اس میں ہر طرح کے لوگوں سے ایک تو آئیڈیاز لیے جائیں گے, گاؤں کے لوگوں کو پورا اویئر کیا جائے گا, سکولز میں کتنا سٹاف چاہیے, سکولز میں کتنا سٹاف اس وقت موجود ہے, اور سکول ایجوکیشن کی کیا اہمیت ہے,
ایجوکیشن کی اہمیت جو ہے، کیا اس طرح کی ایجوکیشن ہمیں مل پا رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں مل پا رہی ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم ان چیزوں کو لے کر اویئر نہیں ہوں گے، جب تک نہ ہم ان چیزوں کو لے کر سیریس ہوں گے، مجھے لگتا ہے کہ سرکاریں ہماری سننے والی نہیں ہیں. اب میں یہ چاہوں گا کہ جب ہم میدان میں اتریں گے انشاءاللہ تعالی، تو ایجوکیشن کا یہ ایسا آندولن ہونا چاہیے جو پورے جموں کشمیر میں پھیلنا چاہیے. جو لوگ میرا اس میں ساتھ دیں گے ان کو جموں کشمیر کی نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں گی. میں نے دیکھا ایجوکیشن کی پالیسی جو ہے، اسٹیٹ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی راستہ ہی نہیں اس کے پاس، کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہمارے پاس. آپ نے اسمبلی میں بھی دیکھا، جب بھی بات ہوگی ایموشنل باتیں کی جائیں گی، سینٹیمنٹل باتیں کی جائیں گی. دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. اور بہت کم ایم ایل ایز میں نے دیکھے جو ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں. اگر ایم ایل اے اندروال کی بات کریں، اس نے پرسوں کچھ دن پہلے جب پچھلی بار سیشن لگا ہوا تھا، اس نے اس سیشن میں کہا کہ اندروال میں سبھی سکولز میں جو ہے ہیڈ ماسٹر ہیں آج. اتنا جھوٹ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ انہوں نے بولا. کیا ہم چپ رہے ہیں؟ کئی سارے لوگ بولیں گے ارے شیخ ظفر تو سیاست کر رہا ہے. میں سیاست کروں گا. دیکھیں میں دکاندار تو ہوں نہیں. آپ کو بسکٹ بیچوں گا، کرکرے بیچوں گا، لیز بیچوں گا، پیپسی بیچوں گا. میں نہیں ہوں دکاندار، میں سیاستدان ہوں. میں مدعوں پہ سیاست کروں گا. اور مدعوں پہ سیاست کرنا کوئی جرم نہیں ہے. مدعوں پہ سیاست کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس اتنے سارے مدعے ہیں اور کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب میں اس ایجوٹیشن کو سٹارٹ کروں گا تو بہت ساری لوگوں کی جو ہیں وہ گھٹنے وہ مطلب ہلنے لگ جائیں گے. ہائی کیا ہو گیا، اس نے تو اتنا بڑا مدعا اٹھایا، اب تو ہم جواب بھی نہیں دے پائیں گے. ایجوکیشن، تعلیم ہمارا حق، اور اس کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، یہ دو مدعے ہمارے پاس بہت اہم ہیں. اور ہم تعلیم ہمارا حق کے نام سے جو ایجوٹیشن چلائیں گے، مجھے پورا وشواس ہے کہ آپ لوگ میرا اس میں سپورٹ کریں گے. اور جو شہروں میں بیٹھے ہوئے یہ ٹیچر جو رشوت دے کر، جو سیاسی تاناشاہی کی بنیاد پر جو کشتواڑ میں اپنی پوسٹنگ کراتے ہیں، جو شہروں میں اپنی پوسٹنگ کراتے ہیں، جو جموں میں اپنی پوسٹنگ کراتے ہیں، اور سکینہ اتو صاحبہ نے خود بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ مجھے آپ ہی ایم ایل اے جو ہیں کبھی کبھار مجبور کرتے، اس کی ٹرانسفر وہاں مت کرو، اس کی یہاں کرو، اس کی یہاں کرو. دیٹ مینز کہ ہمارے ایم ایل ایز جو ہیں اسمبلی ہال کے اندر اپنی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے بیٹھے. دیٹ مینز کہ وہ کہیں نہ کہیں ہماری نسلوں کا سودا کر کے وہاں پر بیٹھے. دیٹ مینز کہ وہ ہماری نسلوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک انسان کو جب تک تعلیم نہیں دو گے، وہ تب تک کسی جانور سے کم نہیں ہے. ابن سینا کا دور تھا، یہ واقعہ سن لیجئے گا. ابن سینا کا دور تھا اور بادشاہ وقت جو ہے بیمار ہو گیا. اور بادشاہ وقت جب بیمار ہو گیا تو مجھے بتائیے ابن سینا، تو جب بادشاہ وقت بیمار ہو گیا تو بادشاہ سلامت جو ہے ہر دروازے پر پہنچے، ہر ہسپتال تک پہنچے، ہر جگہ پہنچے، لیکن ان کا علاج نہیں ہو سکا. اور یہ واقعہ بہت اہم ہے، اس کو سن لیجئے گا کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے. اور خاص کر کے جو ماں باپ سنیں گے، جو پیرنٹس ہیں، اگر پیرنٹس سنتے ہیں میری بات تو ضرور سنیے گا، پھر بتائیے گا کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے. پھر سوچئے گا ذرا کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے. ابن سینا کا دور تھا، بادشاہ وقت جو ہے بیمار پڑ گئے. جب بادشاہ وقت بیمار پڑ گئے تو حکیموں کے پاس، فقیروں کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس، سب کے پاس پہنچے، لیکن بیماری کا علاج نہیں ہو سکا. اس کے بعد ابن سینا نے کہا کہ بادشاہ وقت اگر اجازت ہو تو میں آپ کا علاج کروں. تو جو بادشاہ وقت تھا ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یار میں تو دنیا کے سب سے قابل ترین جو حکیم و فقیر ہیں ان کے پاس پہنچا اور میں نے ان سے علاج کرنے کی کوشش کی، میری اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکا، تو آپ کیا میرا علاج کرو گے؟ ابن سینا نے کہا کہ سر آپ مجھے ایک موقع تو دیں. تو انہوں نے کہا کہ جی بتائیے، کریے. تو ابن سینا نے اپنے حساب سے کچھ ترجمے جو بھی ان کے پاس حکمت تھی وہ انہوں نے اختیار کی.
और पता चला कि बादशाह वक्त ठीक होने लगे और वो ठीक भी हो गए। उसके बाद बादशाह सलामत के पास सारी दौलत, बादशाह, अब बादशाह के अंडर तो सारा कुछ है, उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है। तो बादशाह सलामत ने ठीक होते हुए फिर इब्ने सीना को अपने पास बुलाया और कहा, इब्ने सीना, तुमने मेरा इलाज किया, मैं तमाम दुनिया के डॉक्टर्स के पास पहुंचा, मैं तमाम दुनिया के हकीमों के पास पहुंचा, फकीरों के पास पहुंचा, तो फिर मुझे बताइए, मैं तो उनसे ठीक नहीं हुआ, लेकिन आपने मुझे ठीक किया। अब मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूं। इब्ने सीना ने कहा, जी बादशाह वक्त, आप हमें बताइए क्या, किस तरह का ऑफर आप मुझे देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं आपको ऑफर देना चाहता हूं कि आप आज मुझसे जो कुछ भी मांगेंगे मैं वो देने के लिए आपको तैयार हूं। अब हमारे और वक्त में अगर एमएलए साहब आ गए, चीफ मिनिस्टर छोड़िए, मिनिस्टर छोड़िए, अगर आपके इलाके में आपके वहां एमएलए आ जाएगा और गांव में स्कूल में टीचर नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आपसे वो कहेगा कि बताइए आज आपको खुली छूट है, आप जो मांगेंगे मैं वो देने के लिए तैयार हूं, ये ऑफर है आपके गांव के लिए। आप पर्टिकुलर किसी इंसान को भी कहेगा कि ये ऑफर है आपके लिए, आप ईमानदारी से मुझे बताइए कि आप एमएलए से उस वक्त क्या कहेंगे। 99.9% लोग कहेंगे, कोई बोलेगा डंगा मेरे घर के सामने, कोई बोलेगा मेरे घर के सामने बाथरूम नहीं है, कोई बोलेगा वहां पर पक्का पाथ, कोई बोलेगा वहां पर टाइल पाथ, कोई बोलेगा रोड दे दो, कोई बोलेगा बिजली दे दो, कोई बोलेगा सीडीएफ में से 20,000 दे दो पाइप के लिए, कोई तरह तरह के काम बोलेगा। लेकिन सुनिए, बादशाह वक्त जब ऑफर देते हैं इब्ने सीना को कि इब्ने सीना आप हमें बताएं, मैं ये आपको ऑफर देता हूं कि मैं एक बादशाह हूं, आपने मुझे ठीक किया, आप मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो यकीन जानिए इब्ने सीना ने कहा, और उन्हें लगा कि अब पता नहीं क्या मांगेंगे, कोई बंगला मांगेंगे, कोई गाड़ी मांगेंगे, कोई जमीन मांगेंगे। तो सुनिए इब्ने सीना ने क्या पलट कर कहा कि बादशाह वक्त, जब आप आज इतना ही मेहरबान है हम पर, तो मुझे शाही कुतुब खाना में मुताला करने की इजाजत दी जाए। जो लाइब्रेरी थी उनके पास, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो इब्ने सीना ने कहा कि जनाब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उस लाइब्रेरी में मुताला करने की इजाजत दी जाए, इजाजत दी जाए। कहां? शाही कुतुब खाना में, लाइब्रेरी में, जहां किताबों का भंडार होता है, जहां किताबें रखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। कहा कि मुझे इजाजत दीजिए कि मैं उस लाइब्रेरी में जाकर मुताला करूं। अब खुद सोचिए कि आप और हम कहां खड़े हैं। अगर हम इब्ने सीना से कुछ सीखेंगे, हमारे मुआशरे में तालीमी एतबार से बदलाव आएगा। अफसोस यह होता है मुझे, जब भी कोई नेता हमारी बस्तियों में आता है, हम उसके पीछे पीछे तो चलते हैं। और इसमें सिर्फ नेता की गलती नहीं है, इसमें आपकी भी गलती है, मेरी भी गलती है, हम सब की गलती है, नेता की भी गलती है, वोटर की भी गलती है। नेता और जनता ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ना नेता जनता के बगैर चल सकता है, ना जनता नेता के बगैर चल सकती है। मैं लिख कर दे सकता हूं, लेकिन जब हम एक प्लेटफॉर्म पर एक सोच लेकर चलेंगे तो माशरा अच्छा होगा। जब हम तालीम को लेकर एक साथ चलेंगे, सिर्फ नेता ही एजुकेशन के बारे में सोचेगा तो वो भी काफी, क्योंकि जनता तो उसकी परवाह नहीं करती है। और सिर्फ जनता सोचेगी, नेता नहीं सोचेगा, तब भी तालीमी मेयार जो है ऊपर नहीं आ सकता है, वो नीचे ही जाएगा दिन ब दिन। तो इब्ने सीना ने बादशाह वक्त को क्या मांगा? इब्ने सीना ने बादशाह वक्त को कहा कि जब आप इतने ही मेहरबान हैं मेरे ऊपर, तो क्यों ना आप शाही कुतुब खाना में मुझे मुताला करने की इजाजत दें। और फिर उसके बाद वक्त के बादशाह ने इब्ने सीना से कहा कि मैं तो सोच रहा था कि आप मुझसे बंगला मांगेंगे, आप मुझसे जमीन का वो प्लॉट मांगेंगे, आप मुझे वो बाग मांगेंगे, लेकिन आपने तो मुझे चौंका दिया।
تو ابن سینا نے جواب میں کہا کہ جناب جب میں تعلیم حاصل کروں گا تو پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرے پاس سب کچھ آ جائے گا، دھن دولت گاڑی بنگلہ، کیونکہ حضرت علی کا قول ہے جس کے پاس تعلیم نہیں اس کے پاس جو کچھ بھی ہے سب چلا جائے گا، اور جس کے پاس تعلیم ہے اس کے پاس جو کچھ نہیں ہے وہ سب آئے گا۔ تعلیم کی اتنی اہمیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ علم میرا ہتھیار ہے، اور قرآن نے علم کو بہت بڑی ترجیحات دی ہے۔ اگر اسلام کی بات کریں، اگر قرآن کی بات کریں تو اقرا، الفاظ اقرا سے ہی قرآن وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وہ ایک الگ چیز ہے کہ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ چلو آپ کہیں ممانعت نہیں ہے کہ قرآن کے بعد سائنس مت پڑھو، جیوگرافی مت پڑھو، ہسٹری مت پڑھو۔ علم حاصل کرنے کے لیے اسلام سب سے بڑا داعی رہا ہے۔ اور ہم، اگر میں مسلمانوں کی ہی بات کروں، تعلیمی اعتبار سے پیچھے، اگر ہم دلتوں کی بات کریں تعلیمی اعتبار سے پیچھے، او بی سیز کی بات کریں تعلیمی اعتبار سے پیچھے، یہ سب چیزیں جو ہیں آج کے معاشرے میں تعلیمی اعتبار سے پیچھے رہنا ایک بہت بڑی ہار ہے۔ ایسے میں اگر ہم نے تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنا ہے، تعلیمی نظام کو ٹھیک کر کے ہم آگے بڑھیں گے، تو پھر تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں لڑنا پڑے گا۔ تعلیم ہمارا حق، ایک بہت بڑا آندولن چھیڑیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے، اس کے شروع ہونے سے پہلے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی دینا، اور ہم صحیح نیت کے ساتھ اس مسئلے کو اجاگر کریں گے اور ہر جگہ پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم چلے جاتے ہیں، یہ دیکھو بھائی اس نے ڈائی ماری، یہ برف کے وہ گولے بنا دیا، ٹھیک ہے یہ بھی منورنجن ہوتا ہے، اس میں بھی انجوائے تھوڑا سا کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ریفریش کرنا ہوتا ہے، بٹ سوشل میڈیا کا اگر زمانہ ہے، اس کا اتنا پازیٹیو استعمال کرنا ہے کہ تمہاری آواز میں اتنی طاقت آئے کہ سسٹم تم سے ڈرنے لگ جائے، جو سسٹم تمہارے اوپر حاوی ہو چکا ہے، جس سسٹم نے تمہیں دبا کر رکھا ہے، جس سسٹم نے تمہیں کچل کر رکھا ہے، جس سسٹم نے تمہارے تعلیمی نظام کو، طبی نظام کو، سب کو درہم برہم کر کے رکھا ہے، اس سوشل میڈیا کا اتنا استعمال کرنا ہے کہ تمہارا یہ جو سسٹم جس نے تمہیں جکڑ کر رکھا ہے، یہ سسٹم جو ہے ایکسپوز ہو جائے اور کمزور ہو جائے، اور ایک نیا سسٹم ان پلیس آ جائے، جس سسٹم میں بہتر تعلیم کی بات ہو، اور بہتر ایجوکیشن کی بات ہو، اور بہتر طبی سہولیات کی بات ہو، بہتر انفراسٹرکچر کی بات ہو، بہتر انسانی زندگیوں کی بات ہو، بہتر مستقبل کی بات ہو۔ اور وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک نہ ہم اس سسٹم کو لے کر لڑیں گے اور ایک نیا سسٹم لے کر آئیں گے، نیا سسٹم نئے لوگوں کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ، نئی ارجا کے ساتھ، نئی طاقت کے ساتھ۔ لیکن جب تک ہم خاموش ہیں تو تب تک کسی کا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ آپ لاکھ کوشش کریں، جب تک آپ ایک طاقت کے ساتھ، ایک ہمت اور حوصلے کے ساتھ سسٹم سے سوال نہیں کریں گے، no one is going to listen you, no one is going to pay heed to the welfare of the people۔ میں نے سسٹم کو بہت قریب سے جا کر دیکھا، I have been the part of this system and the system is very corrupt, it is very hard to break. Trust me, only one thing can break the system of the nexus of the system can be broken down only after your and my unity, your and my dedication, our commitment can break this down. Otherwise یہ خواب ہی خواب ہے کہ آپ کے اسکول میں ٹیچر آئے گا، ہم جائیں گے کبھی کسی اسکول میں ویڈیو بنائیں گے، کسی میں کچھ کریں گے، کچھ ٹائم تک کے لیے ایکسپوز کرنے لگ جائیں گے، پھر فون آ جائیں گے، یہ میرا ہے، وہ تیرا ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ اسی لیے تیرا میرا ختم ہو جائے گا جب ہم ایک سسٹم کی لڑائی لڑیں گے، جب ہم مل کر ایک نظام کی بات کریں گے۔ ہم پرٹیکولر کسی چیز کو ٹارگٹ نہیں کریں گے بلکہ سسٹم کو لے کر لڑیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ٹیچر غیر حاضر ہے، ایک انڈیویجولی کو ٹارگٹ کر کے وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، ایک انڈیویجول اسکول میں جائیں گے وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، وہ بھی 10 لوگوں کو اپنے پکش میں لے کر آ جاتے ہیں، پھر کچھ لوگ آپ کو بولنے لگ جائیں گے آپ صحیح ہو، کچھ لوگ بولنے لگ جائیں گے آپ غلط ہو۔
इसी असमंजस में आप पड़ जाएंगे मैं सही था या गलत था। लेकिन हकीकत में यह है कि जब आप सिस्टम के लिए उठोगे, आपने ये नहीं कहना है फलानी जो टीचर है वो चोर है, आपने ये नहीं कहना है फलानी जेडीओ चोर है, आपने ये नहीं कहना है फलानी डायरेक्टर चोर है, नहीं, आपने ये कहना है हमारे बच्चों को टीचर दो, हमारे स्कूल में टीचर दो, बच्चों को लेकर हम सड़क पर उतरेंगे। और इसमें कोई राजनीति नहीं है, राजनीति घटिया वाली नहीं है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स अगर किसी जगह होती है तो उसका हिस्सा बनो। और मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम लोग ऑफिसरों की सपोर्ट करने लग जाते हैं, अरे फलां साहब, नेताओं को सपोर्ट करो, लेकिन नेता अच्छा हो, ईमानदार हो। अगर आपको पूरा यकीन है कि ये नेता जो है ईमानदार है, इसका सपोर्ट करो। वोट काफी नहीं है, वोट तो वैसे भी आपने नेता को ही देना है। वोट नेता के बगैर नहीं लेता, अफसर नहीं लेता है वोट, कोई अफसर वोट नहीं लेता है, वोट लेता ही नेता ही है। लेकिन नेता को वोट देने के बाद उसकी सपोर्ट करो, उसको हमेशा पीछे रखो। छोटे मसले अपने आप हल हो जाएंगे जब तुम्हारा नेता तुम्हारी सपोर्ट से ताकतवर बनेगा। अरे तुम्हारा नाम लेकर डरेंगे फिर ऑफिस में, तुम्हारी बात सुनकर डरेंगे वो ऑफिस में, खुद ही तुम्हारा काम हो जाएगा। सोच बड़ी रखो, छोटी सोच रखकर बड़े मकासद हासिल नहीं होते। एजुकेशन सिस्टम को अगर हमने बदलना है तो फिर ये सड़क पर आने के लिए तैयारियां करो। अगर आप सड़क पर नहीं आओगे, मैंने पहले ही कहा कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती है। और ये वतन तेरी कसम, तेरे नाम पे मरना है तो बस मरना है, तेरी मिट्टी से इबादत का ये जो अहदे वफा इस बार जो करना है तो बस करना है। ये शुरुआत होगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर एक बड़े लेवल पे आंदोलन हम छेड़ेंगे। आप लोगों का साथ अगर मिलेगा, मुझे खुदा गवाह है, आप मुझे 5 महीने दीजिए, आप मुझे 5 महीना देने के लिए तैयार हो जाइए। वल्लाह मैं आपको यह कहना चाहता हूं, पूरे जम्मू कश्मीर में एजुकेशन मजबूत होनी चाहिए। पूरे जम्मू कश्मीर में इस एजुकेशन की गूंजनी चाहिए, इस एजुकेशन की आवाज गूंजनी चाहिए। लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं मुझे करिए, मेरी इस एजुकेशन को, ये आइडिया है और मैं खुद आगे चलने के लिए तैयार हूं। जिसने लाठी बरसानी होगी बरसाए, जिसने गोली भी चलानी होगी ना चलाए। जब तक आप सिस्टम के सामने झुककर नमस्कार करोगे, द सिस्टम विल पुट यू डाउन मोर एंड मोर एंड मोर, इट विल बरी यू, खोदेगा तुम्हारे लिए कब्र और दफना देगा तुम्हें। लेकिन जब तक तुम इसको सलाम करते रहोगे, प्रणाम करते रहोगे, सिस्टम को सलाम मत करिए, सिस्टम को शेक करिए, हिलाने की कोशिश करिए, सिस्टम के सामने चैलेंज बनिए, तब सिस्टम तुम्हारी बात सुनेगा, तब सिस्टम तुम्हारे हिसाब से चलेगा। वरना सिस्टम में नेक्सस में लोग बैठे हुए हैं, दे डोंट वांट एजुकेशन, दे डोंट वांट द गुड हेल्थ फैसिलिटीज अराउंड यू, दे वांट ओनली वन थिंग, द करप्शन एंड द करप्शन एंड द करप्शन। ट्रांसफर्स के पीछे पैसा मिलता है इनको, दे वांट करप्शन। एवरी सिंगल टीचर वुड बी ट्रांसफर्ड टू द टाउन, फ्रॉम विलेज टू टाउन। क्यों? क्योंकि पैसा मिलता है। और मैं ये यकीन से कह सकता हूं, फ्रॉम जेडीओज टू सीओज, फ्रॉम सीओज टू डायरेक्टर, फ्रॉम डायरेक्टर टू कमिश्नर, फ्रॉम कमिश्नर टू चीफ मिनिस्टर, इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है इस करप्शन में। एवरीवन इज शेयर होल्डर। हाउ कैन यू बीट दिस सिस्टम? ओनली वन थिंग कैन बीट, when you will get on to the streets and you will fight against the system. Only the way out is to fight, is to hit the streets. Then only you can hope for a better future of your children. Otherwise, don't hope. There is no possibility to build the better career of your children, because they have already lost most of their educational years. अब उनके पास कोई मौका नहीं है। अब अगर एक चीज, अगर उनको टीचर नहीं दे पाएंगे आप लोग, अगर हम लोग उनके लिए लड़ नहीं पाएंगे, अगर हम और आप सिस्टम के सामने खड़ा होकर सिस्टम से नहीं टकराएंगे, और अगर हम ये नहीं कहेंगे तालीम हमारा हक, एजुकेशन दो, बच्चों को एजुकेशन दो, तो यकीन जानिए नो वन इज गोइंग टू पे हीड टू द करियर ऑफ योर चिल्ड्रन। हर कोई गूंगा बना फिर रहा है, हर कोई बहरा है, हर कोई इस सिस्टम में जो है आंख बंद करके चल रहा है। और वो आपके बच्चों को अपने बच्चों के जैसे नहीं समझते हैं। उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, आपका गरीब बच्चा सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ पाता है। उनका बच्चा आला से आला बिल्डिंग में बैठकर
تعلیم حاصل کرتا ہے اور آپ کا بچہ کیڑے مکوڑوں میں بیٹھ کر ہوتا ہے. یو آر دا ٹیکس پیئرس. آپ ٹیکس پے کرتے ہیں. آپ اس دیش کو اناج دیتے ہیں فارمر بن کر. آپ اس دیش کی مزدوری میں حصہ لے کر اس دیش کو مضبوط بناتے ہیں. لیکن آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ ماچس کی تیلی کے اوپر بھی ٹیکس لگتا ہے, موم بتی پہ ٹیکس لگتا ہے, کرکرے کھاتے ہیں اس پر بھی ٹیکس لگتا ہے, پیپسی پیتے ہیں اس پر بھی, اناج کھاتے ہیں اس پر بھی ٹیکس. کون سی چیز ہے؟ دودھ آپ گھر لے جاتے ہیں اس پر بھی ٹیکس ہے. ٹیکس ٹیکس اینڈ ٹیکس. اس کے باوجود بھی اگر آپ کے پاس بہتر ایجوکیشن نہیں ہے اور بہتر طبی سہولیات نہیں ہے تو دیٹ مینز آپ مردے ہو. آپ کچھ نہیں, اس سسٹم سے کبھی نہیں ٹکراتے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ہارے ہوئے ہیں اور ہم اس سسٹم کے مقابلے میں جیت نہیں پا رہے. اور مقابلہ جب کرنا ہے تو ایک تعداد بن کر کرنا ہے, ایک حوصلہ رکھ کر اور صحیح نمائندگی کے ساتھ کرنا ہے. ایک فیاض بھائی ہمارے بھلیسا سائیڈ, وہ ہمیشہ ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں, میں ان کی بھی ویڈیو سنتا ہوں. ہی از ڈوئنگ سچ اے فیبولس جاب ان ہز ایریا. میں نہیں کہتا ہوں اس سے مسئلے حل ہوتے ہوں گے, وہ مسئلوں کو اجاگر کرتا ہے. ارے پہلے بات کرو گے پھر بات بنے گی نا. ہمارے ایریاز میں بات ہی نہیں کوئی کرتا ہے. اگر کسی دن کوئی آ بھی گیا سکول کے باہر, ٹیچر دو ہائی ہائی فلانی, وہ بھی اسی کے خلاف بولے گا جو بیچارہ کچھ کرنا چاہتا ہے. ایسے بات نہیں بنے گی. صحیح جگہ پر نشانہ لگانا پڑے گا اور صحیح انسان کی طرف انگلی اٹھانی پڑے گی جو کام نہیں کرتا ہے. The deteriorated condition of our educational sector is only because of you and we people, me, you and me. We the people of Jammu and Kashmir are silent about this particular department. We are silent about this particular sector. No one is paying heed, no one is paying any attention to this department. Teachers, اگر آپ ٹیچر سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ لڑو گے تو بھائی ہم کیوں نہیں آپ کا ساتھ دیں گے. بھائی ہمارے اسکول میں تو ٹیچر نہیں ہے, 10 سال سے 20 سال سے وہی ایک ٹیچر 2 ٹیچر ہے, اور اگر انہوں نے کان تھوڑا ادھر ہلے تب تک ان کی شکایت ہوتی ہے. ان کی بھی لائف ہے, ان کی بھی فیملیز ہیں, اگر وہ کسی جگہ پر چلے جاتے ہیں ان کی شکایت ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں ان کا آنا جانا ادھر ادھر ہونا یہ رہے گا, لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اسکول بند کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس اسکول میں ایک ہی ٹیچر ہوتا ہے, اس اسکول میں وہی 2 ٹیچر ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہمارے کشتواڑ میں اس وقت سنیے, آج بھی ہمارے پاس ٹیچر اویلیبل اتنے ہیں کہ ہم ہر جگہ پر اسکول میں 12 بچوں کے ساتھ ایک ٹیچر اٹیچ کر سکتے ہیں, لیکن 200 ٹیچر کشتواڑ ٹاؤن میں ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے ایک اسکول میں 15 ٹیچر ہیں اور بچے 10 بھی نہیں ہیں. بچے داخل کہاں ہیں؟ پرائیویٹ اسکول میں, لیکن یہاں سے اٹینڈنس ان کی کہاں دکھائی جا رہی ہے؟ سرکاری اسکولوں میں, تاکہ وہ سرکاری اسکول میں جو ٹیچر تعینات ہیں ان کو کوئی وہاں سے ہلائے نہ. یہ حالت ہے, یہ سچائی ہے. اس سچائی کو جاننا, جب بہت سارے لوگوں کے بیچ میں یہ بات پہنچے گی تو مرچیاں لگنا شروع ہو جائیں گی. بہت سارے لوگ میرے خلاف بکواس کرنے لگ جائیں گے, بہت سارے لوگ میرے خلاف کھڑے ہونے لگ جائیں گے اور تیاریاں کریں گے کہ اس کو بھی جیل کیسے لے جائیں گے. لیکن میں ایک بات صاف کہنا چاہتا ہوں, مہراج ملک سے جو غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے وہ امید مت رکھنا. اس نے سسٹم کو وہ موقع دیے جس سے سسٹم کو موقع ملا. میں سسٹم کو موقع بھی نہیں دوں گا. میں اتنا پیسفل, اتنا ڈیموکریٹک وے میں اس آندولن کو چلاؤں گا کہ تم ترستے جاؤ گے کہ شیخ ظفر کوئی غلطی کرے میں نہیں کروں گا, اور جو ایجوٹیشن کے دوران غلطی کرے گا میں اس کو ٹوکوں گا. میں سسٹم میں رہ کر اس آندولن کو اتنی مضبوطی کے ساتھ چلاؤں گا, لیکن سب سے بڑی مضبوطی تب ملے گی جب میری جنتا جو ہے میرا ساتھ اس میں دے گی. یقین جانیے, ہر وقت پائپس کی بات کرنا, ہر وقت نریگا کی بات کرنا, PMAY کی بات کرنا, جب دیکھو تب راشن کی بات کرنا, اتنا ہی کافی نہیں ہے دنیا میں جینے کے لیے. آپ کے گھر میں کبھی جاب کارڈ, راشن کارڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کے گھر میں ڈاکٹر بن گیا کوئی یا انجینئر بن گیا. اگر آپ کے گھر میں کوئی ویل کوالیفائڈ تیار ہو گیا, آپ کے گھر میں روشنی آئے گی, اور ایک ایسی روشنی جو دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں جائے گی.
تو پھر ایسی روشنی لانے کے لیے ہم اور آپ کیوں نہیں تیار ہوتے؟ ہم کیوں ہمیشہ سے چھوٹی چھوٹے مسئلوں میں الجھتے رہتے ہیں اور پھنسے رہتے ہیں، کہیں اس سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے؟ ہمیشہ جب دیکھو کسی کے پاس جاؤ، مجھے بھی ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف مڑوا بلاک اینڈ ایز اپوزیشن لیڈر ان اندروال کانسٹیچوئنسی، میں نے تو بہت کم لوگوں کو دیکھا اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہ میں اس لیے اس نیتا سے روٹھا ہوں کیونکہ اس نے ٹیچر نہیں دیا ہمیں، میں اس لیے اس ایم ایل اے سے بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ جب دیکھو ارے وہ تو ایسا ہے، ارے اس نے میرا فون نہیں اٹھایا، کس بات کو لے کر فون کیا تھا؟ جاب کارڈ، راشن کارڈ۔ اور جب غریب سے بات کرو، جناب ہمارے تو یہی مسئلے ہوتے ہیں، نہیں میرے غریبوں سنو، تعلیم کو مسئلہ بناؤ۔ دیکھو امیروں کا مسئلہ نہیں ہے یہ، امیر اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کانوینٹس میں پڑھاتے ہیں، آکسفورڈ میں پڑھاتے ہیں، کیمبرج میں پڑھاتے ہیں، لندن بھیجتے ہیں، امریکہ بھیجتے ہیں، وہ جموں بھیجتے ہیں، وہ کشمیر بھیجتے ہیں، وہ کشتواڑ بھی بھیجتے ہیں۔ آپ غریبوں کا ہی مسئلہ اصل میں ایجوکیشن ہے، لیکن آپ ہی اس پر بات نہیں کرتے ہو۔ مجھے دکھ ہے اس بات کا، امیر نہیں چاہتا کہ آپ غریب لوگ ایجوکیشن حاصل کریں۔ آپ خود سوچئے کیسے چاہیں گے یہ لوگ، نیتا لوگ؟ ایک شیخ ظفر علی گڑھ چلا گیا، وہاں سے ایجوکیشن حاصل کر کے آیا، واللہ میری ضمیر نے ہی اجازت دے دی کہ میں ان کے پیچھے چلوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے دنیا دیکھی تھی، میں نے تعلیم حاصل کی تھی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد میرے معیار میں وہ آ ہی نہیں رہے تھے۔ میں نہیں کہتا صرف میں تعلیم یافتہ ہوں، بٹ میں چاہتا تھا کہ جب بھی کوئی نیتا جس کو میں ووٹ کروں وہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ واللہ میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں اس سٹینڈرڈ کا۔ نو ون ٹاکس اباؤٹ ایجوکیشن۔ آپ نے کتنی سپیچز پچھلے 1.5 سال سے اسمبلی میں سنی تعلیم کو لے کر؟ ہارڈلی کسی نے بات کی۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے وہاں ڈنگا دو، کوئی کہہ رہا ہے مجھے وہاں یہ نہیں ہوا، کسی کا کرشر نہیں چل رہا ہے، کسی کا یہ، اور زیادہ تر جذباتی باتیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ ارے سنیل شرما تو یہ، ارے تو بلا نہیں ہے، ارے کانگریس نہیں ہے، ارے بی جے پی نہیں ہے، ارے کانگریس نہیں ہے، بس۔ ارے این سی کی سرکار نہیں بنے، ارے لوگوں کو دھوکا لگا، بس۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ایجوکیشن کو ٹھیک کریں گے نا، ایجوکیٹڈ لیڈر سسٹم میں آئے گا۔ اگر ہم ہیلتھ کو ٹھیک کریں گے، اگر ہم انفراسٹرکچر، بیسک انفراسٹرکچر کو ٹھیک کریں گے، ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ اسی لیے تعلیم ہمارا حق۔ I will start my opposition in Enderwal constituency from this narrative۔ تعلیم ہمارا حق، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس تعلیم ہمارا حق، اس پر لوگ لبیک کریں گے اور اس پر لوگ ہمارا پورا ساتھ دیں گے۔ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگوں نے میرا اس پر پورا ساتھ دیا، میں ریزلٹس لا کر دکھاؤں گا آپ کے سامنے۔ میں آپ کے سامنے یہ دعویٰ پیش کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم آپ یہ ارادہ بنائیں کہ ایک بندہ بولے کہ میں 5 مہینہ آپ کے ساتھ اس بات کو لے کر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جہاں بولو گے وہاں پہنچوں گا، جہاں بولو گے وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ ایک باپ جب بولے گا کہ مجھے اپنے ساتھ اپنا بچہ بھی لانا پڑے تو میں آ جاؤں گا۔ جب اس طرح سے آپ لوگ میرا ساتھ دو گے، چھوڑیے الیکشن، یہ بعد میں، یہ 5 سال کی بات ہے، ابھی الیکشن نہیں، ابھی ہم نے وہ چیزیں کرنی ہیں جو سماج کو کچھ دے گا، وہ چیزیں، ان چیزوں پر بات کرنی جس سے سماج کو بینیفٹ ملے گا۔ ایجوکیشن کرنے سے، اگر میرے سکول میں ٹیچر آئے گا تو مجھے ایجوکیشن کرنی پڑے گی۔ اگر میرا سکول اپ گریڈ ہوگا تو مجھے ایجوکیشن کرنی پڑے گی، مجھے پروٹیسٹ کرنے پڑیں گے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، بڑا حوصلہ لے کر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو بھی میرے ساتھ جڑے گا وہ میرے پیچھے چل کر میرا ساتھ دے گا۔ سامنے میں کسی کو نہ ڈنڈا کھانے دوں گا، نہ گولی کھانے دوں گا، نہ ایف آئی آر لگنے دوں گا۔ یہ مجھ پہ چھوڑیے آپ۔ میں تاریخیں بھگتوں گا، پی ایس سے لگاتا ہے کوئی، میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان مدوں پر اب لڑنا پڑے گا۔ میں کیشوان الیکشن کے دوران جب گیا تو کیشوان میں نے ایک نعرہ لگا تھا، زور ظلم کی چکی میں تعلیم ہمارا نعرہ ہے۔
अक्सर नारा लगता है जोर जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है, लेकिन उन्होंने नारा दिया था जोर जुल्म की चक्की में तालीम हमारा नारा है। मेरे ये ख्वाब थे कि मैं एमएलए बन जाऊं और मैं फिर उस सिस्टम को उस हिसाब से ठीक करूं। यहां कई लोग कहते हैं एमएलए ने वहां सड़क बनाई हुआ, एमएलए नहीं बनाता है वो। जिस लेवल पे हाँ फॉरेस्ट क्लियरेंस में हाथ होता है जो स्टेट लेवल का, अभी तो ऊपर से सैंक्शनिंग आ गई, अभी तो सड़कें बनी नहीं पूरी। एमएलए का काम है सिस्टम को ठीक करना, वरना सड़क में रुकावट गांव का पंच भी बनता है और गांव का सरपंच भी बनता है, और उसकी रुकावट को खत्म सरपंच और पंच भी कर सकता है। और जमींदार जब जमीन देगा सड़क जाएगी जाएगी, सड़क बनेगी बनेगी। और जमींदार सड़क नहीं देगा तो चाहे कितना भी कोई 30 मार खान कोई एमएलए क्यों ना हो, वो सड़क नहीं बनेगी। उसकी बात छोड़े, तिब्बी सहूलियात, बेसिक एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक जो फैसिलिटीज एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, उन चीजों को ठीक करना एमएलए का काम है। एक बड़ा प्रोटोकॉल है, स्टेट लेवल का प्रोटोकॉल है, स्टेट लेवल का प्लेटफॉर्म। यकीन जानिए अगर वो प्लेटफॉर्म मुझे होता तो सकीना इत्तू को मैं सोने नहीं देता चैन से। रात को वो डर रही होती कि सुबह शेख जफर का मुकाबला करना है असेंबली में, बट अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसे गूंगे को वहां भेजा जो उल्टा तारीफ करने लगा कि सकीना इत्तू साहिबा ने मुझे स्टाफ दिया इंद्रवाल के लिए। कहां है वो भाई वो स्टाफ? सेवा से टीचर उठाया कहीं और भेज दिया, होड़ना ध्रुवील से स्टाफ उठाया कहीं और भेज दिया, बोंजवा के कई टीचर कहीं और उठा दिए। मड़वा में आप हालत देखें, वाड़वन में आप हालत देखें, छात्रों में आप हालत देखें। कहां है भाई आपकी हायर सेकेंडरीज? दावा करते थे वहां हायर सेकेंडरी, यहां हायर सेकेंडरी, वेयर आर दोज हायर सेकेंडरीज? छोड़िए मड़वा वाड़वन से आपको वोट नहीं मिला, मुझे पता है कि आपकी हैसियत क्या है, आपकी सोच क्या है। आप वहां जाकर कम से कम वोट, जहां से आपने पेटियां भर भर के वोट लिए, उनसे तो तब से आप फरार हैं, गायब हैं। इसलिए मैं कहता हूं अपने लोगों से कि मैं सियासत हूं, मैंने तो लोगों के बीच में मुद्दे लाने हैं, लेकिन मैं अच्छे मुद्दे लेकर सियासत करना चाहता हूं। मैं घटिया राजनीति, घटिया मुद्दे, हमेशा बस लोग किस तरह से खुश हो गए, लोगों को अपीज करने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। लोग तो जॉब कार्ड, राशन कार्ड से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो क्या एक लीडर का काम यही है सिर्फ कि वो हमेशा से जिस चीज से लोग खुश हो जाएंगे बस बना दो उनके राशन कार्ड, जॉब कार्ड? अरे उनको एक ऐसी चीज दो, ऐसा विजन उनके सामने रखो जो एक सोल्यूशन हमेशा हमेशा के लिए लेकर आएगा। जॉब कार्ड आज भी है, कल भी होगा। जॉब कार्ड तो छोटी चीज है, लेकिन एजुकेशन जो है परमानेंटली इंसान को अमीर बना देती है। उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा। तो इंशाअल्लाह ताला इस एजुकेशन को हम स्टार्ट करेंगे और इसमें वो पूरा काम किया जाएगा, इसके पीछे इसको पूरा रोड मैप बनाया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग मेरा साथ देंगे और मैं फिर सिस्टम को कैसे हिलाता हूं ये आप लोगों को खुद अंदाजा होगा। अगर आप लोगों ने मुझे इसमें एजुकेशन में पूरा ताउन दिया, दावे के साथ कह रहा हूं मैं कि किसी की लाठी, डंडे, गोली, जेल, पीएसए, सबसे किसी से नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे मालूम होगा कि मेरे साथ लोग हैं। और अगर अब ये जेल ले भी जाते हैं तो लोग, लेकिन ये लोगों की आवाज जो है अंदर भी गूंजेगी और ये बाहर निकलकर और तेज होगी और ताकतवर होगी। आप सबसे बस यही दरख्वास्त है मेरी कि ये एजुकेशन के मुद्दे को लेकर लाइव किया हूं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, मुख्तलिफ ग्रुप्स में डालें, अपने लोगों तक पहुंचाएं और हर एक को तैयार रहने को कहें। ये एजुकेशन के मामले को लेकर हम सीरियस हो जाएंगे तो एजुकेशन पे कुछ ना कुछ जरूर होगा और 100% होगा। और हम जब एजुकेशन करेंगे, शुरुआत इसकी करेंगे बहुत ही मुहज्जिब तरीके से, प्रोफेशनल वे में, डिसिप्लिन वे में और ताकतवर तरीके से हम इस पर एजुकेशन करेंगे। आप सबसे मेरी एक बार फिर से अपील है कि उठो लोगों, बगावत से कयामत का समा कर दो, वरना ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। और जीना है इस दौर में तो फिर आपको फिर उठकर खड़ा होकर अपनी आवाज को बुलंदी देनी होगी।
आपकी मजबूत आवाज ही आपकी ताकत है। अल्लाह ताला ने यूं ही एक नियामत आपको नहीं बख्शी है। उनसे पूछे जो बेजुबान है, नहीं बोल पाते हैं, सब कुछ भी अगर उनके पास होगा, अगर जुबान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने जुबान दी है, लेकिन अक्सरियत जो है इस जुबान का गलत इस्तेमाल करती है। कभी एजुकेशन के लिए इस जुबान का इस्तेमाल नहीं किया, कभी एजुकेशन की बात करने के लिए इस जुबान का इस्तेमाल नहीं किया। अक्सरियत का यही हाल है। तो मैं समझता हूं कि जब तक हम जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, सबको जिम्मेदारियां दी जाएंगी और सबको जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं और जिनकी टीम अभी हर जगह बनाने जा रहे हैं, वार्ड 1 में भी, मड़वा में भी कुछ टाइम तक वो लिस्ट जो है फाइनलाइज होगी और जो भी वॉलंटियर्स इसमें हमारे साथ काम करना चाहते हैं उनको बाकायदा तौर पर खड़ा होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ कहता हूं कि जिनको मेरी इस बात से इत्तेफाक है वो आएंगे, जिनको नहीं है आपको सलाम, लेकिन हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि हमने ये एजुटेशन ताकतवर तरीके से चलाई और मजबूती से चलाई और कामयाब हुए। इंशाअल्लाह ताला फिर फायदा आपके बच्चों का भी होगा। तो दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।